एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांकुड़ा के गंगाजल ब्लॉक अंतर्गत दुर्लभपुर बरजोरा स्टेट हाईवे पर लगापाड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसकी शिनाख्त 50 वर्षीय सुबोध पाल के रूप में हुई है, जो कि आसनसोल के सालनपुर का निवासी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आसनसोल के सालनपुर निवासी सुबोध पाल गंगाजल घाटी के भद्रा मोड़ के पास एक निजी फैक्ट्री में काम करते जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जाता है कि बरजोड़ा जाने के वक्त एक डंपर के द्वारा बाइक सवार को ओवरटेक करके जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे बस को साइड देने के चलते डंपर के बाएं तरफ जाने से बाइक सवार को ठोकर लगी, जिससे वह डंपर के चक्के के नीचे आ गया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गंगाजल घाटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को बरामद कर थाने ले गई। घटना के बाद ही डंपर चालक डंपर सहित फरार हो गया। ঘটনাটাতে যেমন আমি পিছনে আছি, ওই ডাম্পারটা লরিটা পিছনে, হ্যাঁ, আরে বাঁ সাইডে আছে, আর ওর আগে একটা সাইকেল ছিল। আর এই যখন বাসটা ক্রস ডাইন সাইডে হর্ন দিতে দিতে ক্রস করেছে, তখন ও আরো লরিওয়ালা বাঁ সাইডে কেটেছে, তখনই ধাক্কা লেগে গেছে। গাড়ির নাম্বার যা মনে আছে না, গাড়ির নম্বর আমি তো তখন এই গাড়িটা আমি নিজে দাঁড় করে আমি বাঁ সাইড চিৎকাতে আরম্ভ করে দিয়েছি। কোথায় কাজ করেন? জিপিটি। কখন আসছে? তো 7:45 হবে, 50 হবে, এরকম 50, 55, 85। কি দেখলেন আপনি পিছন থেকে কি দেখলেন? ওই ডাম্পার যে আছে ওটা মানে বাঁ সাইডে আরো নিয়েছে, আর হ্যান্ডেলে লেগেছে, তখন ডাইন সাইডে ঢুকে গেছে। গাড়ি কি আইডেন্টিফাই করা গেছে? সেটা আমি জানি না, আমি তখন ওইখানে গাড়িটা দাঁড় করে চাচাতে আরম্ভ করে দিয়েছি। তখন তখন ওগুলো তো আমার সামনে দেখছি এরকম কেস হয়ে গেল। হ্যাঁ, বড় বড় গাড়িটা 10 টাকা না 12, হ্যাঁ ওইটা ডাম্পার না, এরকম ডাম্পার এইরকম बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।